أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ذي الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث إلى الثقلين الإنس والجان، وعلى آله وصحبه حملة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيني ترين كان غدا سو كي وقت كندو ما كدم ما كندو ودخا كوني ودخا ماما ودخا نواري بريكي بوغر الله تيغا سبحانه وتعالى أغادو تيغا ndeke ko ngembate annabi ñimme maxsalen alayhi salatu wassalam ke fini duwawu ninga gene allah ñagande xarsa o susudanga allah gan do sutra do tangi ado kisi ado legar siru ganna ñogoda allahu ganna ine ma ñuku fo kamma ke sasambire nandaga wara kalle bara nandaga wara wundiye kota mabakki nga gil khabrani nga korosinde mbara lagani ne man ko fo sukam saka o sarano o sumpu do khati damasu nandaga wara dibakunga nandaga wara muslimen damasu e kunu nyane akhini kharsa o maslangu o do men khanga sunko togunne ado sunko khore jumanga na kira tangana sibiti ifana nyani sunko togunne ke wana ya kamma kundu bana oga hason nohonga brekebe oga mama ndengar katta jila fem sababundano ado fosfo kitenga golleke allah ganna anyo sudanga ya barajiya allah ganna yampo maha agam nyati yangan katande arawdanga ant fofo bakka ken allah nema keya aganno nema idan oga maslanga ke be kamma kondo ti sunkutugunne alasirin min manne trinkano tirindu adina masla intime grine intime khatana allah demandu sage kitikinne miside ke daha khore ke be allah gara sigine nangente kitu kabila bane ke romu nyan kharsa ido jida fem sikkano ma sababundano allah demandu ngi gesunu ku sababuni ku masalan gabaka iya khema allah gana na fare osuda e kembere keta lenki jumake akira bana akhasonga asikko jumari allah dungen kamma aganyana atammu o jikkenga kebe walla tu ahunga kebe ya nanti allah dungen kama nyeke ya hen kamma aso bana challenga aso dabarni jumariye ogonata su ondo musulmo allah ganna oragende yi na ragendo ya oga sahanga ogo dinan kamma oga sine be ya wujune ko monati tanati ado sine banandi annebe gille makka nandaga medina forogoye mabagan bagan ka huyenga lenke jumake agamu liyan kasonga atampille ado nahato sine wujunu filli tampille gatin 2020 idan maremme o garit karabeya amma hallesma yogonati oga dimma kebe oga wakti kebe wana masala banan pini wana masala finkonga yo ku gangaba ogana war nanti masala nganga bo kebe kamaya amma hadaga nya tumbakenga ona rit killetana kharsa muslima hungallen no nyani wayri angana hari dahani ku kamma fay lenki whatsapp ke digame bega kongini bana ntammo fono ku fosongonta hun kamma agebenni agene khannu bega no
sello gana katta su terin kanimme nandaga wara television nga nandaga wara radio nga ya kamareme o garinti karabe ya foge benga ayagani tagandu deberindu sirondu kayano gado masalan qiri ko fonciro killu masalani wayri ton ko finkon muri mebegi danga do dina ke mu manchu kenya na hadamre men debari nan cirondi nan taga nan forme sakka sorobeni khaga galbane noho khaga mahankutu banen kammama mahankutu banen nyaga khasu orit kunciro yogoni allenki ayagani na wundu ndende bari wajundano ma kharangano ma tuwano ma lalimini ma kharallomo wona hakkile tohduya odo menaha metfana odo terinkano kuna khangade Allah gada likkenta hu serembe anga digamuno ure bagande nyani jarbi nyani ando serebe ga teybane kenoho ando serebe ga gallabane kenoho khan qawna nyakam mo a misale do gana raga beteke o tohma dangi tere docteur Yamadou Ba asif bana qibaren kam may siri misal dang di o khafagri lelleke kuntu idan kendo koy yarne ba no kuntanan ba anken naro angana bugu katinaro angana bugu kat khare école ni ko masalan khara no kuniko anga khara mo khoni sikki nagat ñini iga meñin kota banen misal dang di ke falle ke naro katlo mo ke falle ke naro katlo mo ngay idan ke kundu ada koy ada baga nanti sorobe ni ko fongen fi bane nga an qawa fini nanya ido menha ka an qawa ina Allah to bakka fini kunga nyani do menha o faga tengat ken karale kenya noti sakoga bito kubeni kundu wayr fwani ganani kuma hankuto ni gananyi nga miga kenga oga kubit sorobe kundu ku kota khorobe kundu الاسمان تنياني كيانوتي تنبيه وندن دي لأهل الخلة خانانين دا ما خناخو دنكونو دا خناخو بي اوغادي آياغني كوبيني غير ميخانت الله سبحانه وتعالى مسلمي دو مسلمي نامي وندو نامي حقلون قري نيغانشي كتمن على بعض الخصال الذميمة fini yogoni beni ma hankutu buru nyagani jikku buru nyagani bayna du'at aga kitene dimma yogo tuwano naha kharallo mon naha aga kitene dimma yogo khirindano naha khirindano ko beni ga khirinin kat Allah wa ma kat adina kharsa kat Allah wa ni idan breke beketa ankendo ke ma akendan kenga khasuga khirinin katta kamambane kiya khasuga muslima ku bane kiya kharangunin khasuga Allah kitab bane kiya kharangunin khasuga annabi sunna bane kiya kharangunin na jofandi terinkano nga na jofandi marum nga idan ad baga ono lato bakka jikuni yogoni ma hankutuni yogoni odo menaha ma ikundo menaha khirindano ko kiano get sorobeni khako fongen golla bane khasuga gal bane kiano khonga fini nga khana hakki le do hakkinu ni tok ko siri imma khakita ma ina makhena khaya kato garne kuntombu iron diga meken khon kenati bani su oku ngana toku oku kharallomo ma bani su tuwanoku كان كل واحد منا على المنهج النبوي غناني باني سوكون خوندي ما حرام مخني كونو خونغا ما المامني كونو خونغا
ma wajunda no kuno honga anga khirindini manga gangoni ni katta Allah dina kiya farenger de ber mo khombe farenger de ber mo khombe ado tuwano nger ta mullinnani mbusu bakka ayun noho ado farendiga mun noho nanti khirinde nyana kemo ho katta Allah dina kharangunde nyana kemo ho katta Allah dina annabi meke sallallahu alayhi wa sallam ama hankutuni ajikuni atrekillu na kusu jofando ya kharangunde kamma idan khasuga ke galbani anohonga fi da'wati ila Allah kat Allah khasuga khirini kat Allah banake kembire bane sun qawanaro i haqqilendi kollanga dikkilu nanti fa kullu minna ala sakhratin min sukhur al-islam bane suna raga nanti kapalle make afay iya gollende berni afay iya gollende berni woyri ida suwa ko fo gollende ke idan Allah gadnya akengi sigke bote kembiri ay ho iyanci kembote kenga ati kende manatiri kenya ati bane suna raga nanti ampai boton tangandenya gilli muslima khum boton tangandu be nangan khawni debari ho angana faranga ma anchuante ngana yori te sangalle ke ganani boto gana bugu masalan annat kaati daga sikke bote doke kaatan kan daga sikke bote doke sugum pay dangini ina mahoro fara ke gay gana idan ke ga sikki kitere mbote anke ga sikki ke bote bani sunatu nanti bani sufay teke atangana Allahu akbar bani sunatu nanti bani sufay teke atangana e bani sukhana mahannehu bote kebe kamma kenati kimbire keta bani suna raga nanti ikapalle makede afay igolle nyaade berni ikapalle makede aga bote kebe afay farake atangana misale ndi farake man yere Allah dinake fo mahgirta karanga garono aga dinake bononi idan fini ngana nyake mo kembire ati fala hajata wala da'iya ila kembire ama baga anta khawa ago jofana walluga kinyene katta manne kunya fayrine gati wundu ndenga fube kamma kharangano tuwano kharallomo ido mena khanga in Allah to bakka fini yogoni asufet kede ka kunu in kolla khoronya idan kembere keta ganani abanganda nanti bane su anga kharalem ma khunya ba anga kharamo ha khunya ba anga khirin kat Allah dinakiya anga kharangundini anga wajundini anga kawandini anga nukhdun qullahu kinni idan araga anga khinyani anka palle manyani am partenaire nyani ankaralle manyani idan kungana khurandanga gana khuradanga armana tirindi kenati kembere keta ona mahjofe ku mahankutuni beni garni kongi فلا داعي ولا حاجة إلى ماذا؟ إلى التحاسد كمبري ونما جوفي وغا محاسدا خنو الله أما تاي كونيني قصة نيوغني النامغو شيطان ado serogomu mado jamagomu likke gama kha khonante hasida khum peri likke nyana gama atadang antelle ke gago ko ata itella gaga nkilu ngamba itella gaga tuwano nya walla do bannani naburgumu commerçani idan ke kundu nanti tuwano hasidini nyani inti memulla makharallomo hasidini nyani inti memulla yalki digame araw sahana tuwanan kamma ba kiga Allah kitabentu kega annabi sunnantu agatu hasida hungen kebe aga mantora be sagatandini duna aga mantora be roni kamma alqiyaman kota yal kela sahana ba anangu tuwano ko imi anti memulla
كيغنا كيبي كولنكي كينارا غريندي كيغنا كيبي كولنكي كينارا بغي كيغنا كتاب ندبري كي خانا اذا خا مارمي اد بغناتو حاسدا هون منne iti nemanga sere kitte Allah gar kinai kengnya nema nonis agan chondo me attefunte nanti katike nema agan bochtenei agan dugutenei haraga mari katten ganani sefi wa hunyinga maka naburenga maka faramporoy maka sigratan de misale yanta nanti katike sigra katike nabure agan dugutenei agan bonno harike gama kita itkiyan hasida be dina ngar gaja Allah gado o nyamari ona Allah nyaga no tanga hasidi adi hasida kiyan tamanni zawali ni'ma anil mun'am alay bima'na Allah gada siroye nya sereda tikkara su tufosu dunano hokiya serena kite agar te fi sonno men nanti kati danke fi agam bonno agan telle maga dagi maga fi ke bono yenkillu mutu yoke masakhay kiya gananya hasidahu anga kekita tuwana maha kebe galla kitaben tu aga farin chunnantu yo hasella ganani angenger famu ananti hasidahu be igati dan al-ghibta والفنينغات ني نتكي بمعنى أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان من النعمة أنت يري إتي أننا نتا أنك تخلي ميكتا فناكي هاسده بنونتك بدينانغا غجانا أننا نتا كاتني ماكي أغام بوشتني أنت انتبانا نانتا kaati naburen me kaati sigiran me kaati tuwahun me nganna me kita akin kalle ke na tuha mahaya angata na me kitike afat nganna kalle ke kita kaati portable ngama kha anti ke portable gando tin geden noho bi mana ke anan chonde me ado kaati portable ngama kha and wori and tirindi ati idu khobo masalan sandaga walla iri khayidanga ala kul hal andaga yile sakhanga anda me khobo ya ken hasida khunya ba ken hasida khunya la kati dru khoto maga jofene siginda go alhamdulillah an qatin mingi dru khoto hokkati dru khoto mo khombe kudan na jofe ken ciginda me ya ken hasida khu bonon tanya ba la yani ona fi النبي جابي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال حديثا بالله فارنقة لا حسد إلا في اثنتين الوري كي نانت حاسده غناني غاسيرونو مالا غاتلي يري اندو من حاسده خوغر كوم خومبي الحسد المذموم كي بيغا غجانا كي بيغا ابخنو كنيا نام anchonda menga kati nema ngandugu tenei kati fike gambonno kengnya fofo Allah ga sirwi komenda nema na kine yanke ngatte panchonda men nanti agambonna kitenga kiya kabanteni kiya na lagat am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli ando kiya bat kabandengeri baka hasida huyo nokusu ando ke mana baten an tatamanna zawal an-ni'ma an sahibiha ayaga nan anna nata nema ga sere kitti Allah garnya adanga agan dugutenei agan bonno khara agamari kattanke haranke makita amma faringati la hasada illa fitnataini ati angana nyi nata na sakka kati khalle mekitande atanya ananya kufini afagra khotte hasida khon khotte nyako kha ki kundu iti kefeta hasida ko be dina nga balle kenya o gati nan chuxe yogoni o ga ko ngosoni kan kanne nan chuxe serenga a khalle me fo sire nyani ang mulanna me kita a khalle na to xam xayme angata ngati nakati khalle me kita angata nakati khalle me kita
afata khalle ki alli katanga yo igani khalle me wor serembe maha ando wari ngana fofo de bari ya khana me de bari ngana fofo khobo khana me khobo katini ani ngasida khuna la kefet hasida khobe dinanga akamanga janga ona fini ku oni khara oni fam siri idan farenti angana sere wari illa fitnatayn rajulun ataahu Allahu malan fana ati anda sere wori igona ba yakharen ba kharagana yagade khotte be ko nanta rajulun awuranta hadam remme anda sere wori mandi hadam remme wori Allah na buren kinai Allahu akbar Allah na buren kinai fasallatahu ala halakati ati Allah khosa gotondi khadi na fanka kinai aglaga na bure kirono kibe galling Allah da subhanahu wa ta'ala farenta tangana sere wuraga kemoho angana natanganyan hokkati moho tikiteye tugol sir nyange farenti hadisetana ati anda kamanchu khabano baraje ngan qadangai aga gulsunu beni de berni angana tanantin amina bure gannim maka walla na bure me gannim maka walla Allah ganin ku amna bure me ande kennata na gulsirun de bari na miskinen indema anti baraje ngan qada alwari afilla di farenti rajulun ataahu Allah hikma ati sire andu wari khadi ma hadam remme igona bay haren ba Allah tuwa hunkinai ati aga tuwa kebe kinai aw gol nyanga tay aw kitini tay tel ngonta ko hadam mundo menaha idan angana sere waraga kemo ko khadi angana asigira keme nata na khanu ke kundu maremme to rasuntay idan ona famu nanti serengana anyo kemme khobo serengana ndor kemme khobo serengana ngotom me khobo serengana kitabe me khobo serengana khara nuqbe ang khara nonga Allah gar sigira sukinay annanduwa adangata khakati ani ngasida kuno ngana dorke be khobo anarga me khobo ngana top be khobo anarga me khobo ma yogona ngani tirindanda kessa ko so minna sakoto o gidanya kharu nyogona Allah ganno di kisi digame keno so akamade anati imen jannya khanenda ko man sama sakbi kesak no kema khobe Dakar de kema khobe Sandaga de annam ga girma ma mina agam tande gidan khayda Ameriki gidan khayda nga France tay angar ko kebe dan khumene ana daga Sandaga ana sako se keme ni login no ngana ni jongin no anda khobo idan anda khobo kembre keta annati adanga sida huwa kenga kata amaro fino idan haramremme muslime saka serenga nan qallemme kita ambuten nam mahbono ken fanken pay anya faynya hasidin keta Allah ganno tanga idan anta khawa kharangano sakka digame nawtigit kharal lomo nandaga matuwano se femeri tuwano ken igame hasida hunu idan kenga anta khawa naam anta khawa igame hasida hunu annabi sallallahu alaihi wasallam ki hadith be ko ndogo ko rikatei ado hadith tetana idan ay bangandini nanti sigra sire na nata tora suntay dinan no al hala sire na me khanu na killu muti manga kitmo khombe tora suntay idan kembre magati ande kati ant fomul lindanga an kimbe ga ke ko anya faga nyan ke bangant fomul serena way dan kengir sigra be ki ta sire ngena kollan ngunte ngeni antumul serena njo feno kembre hasida kuna kankara aka fini ko Allah di waro danga bireke no khonya idi sababu ni benda mel sababu ni Allah dungen kam manna fokiti no khonga khankent ay kat fay ngasida khuna an mugude ngana fofo de bari ana me de bari ngana fofo khobo ana me khobo kundu fe idan kharam mo khoni wallo nat kharal lomo hasida hu anta khawodo menaha bi mana hasida hu be agani katiga sigira be agandugo telei katiga nema be agambonna kitte ke kundu anta kenyin kharal lemma sakka kharam mo xe Allah dungen kam yo ona mefira ho iga de berni examininga
composition nga ngomole nanya fananga kat haymule nanya fananga donc kenga kesu torante finni minne keta yirigandu ngana bogu jatu ngana bogu resultat ni ngana bogu misalan khasro sikki ya gani me firana bane su ganya muli nanya fananya inanya première nya inanya awwal nya angatu dimma yitini ku jatu iswali sahran qonwa execo fanana kalasini yogoni dimma ni yogona na soro fil sunni suri fana ipoyini nyoko igollo nyoko dimma ka fillandini ko anana soro filiani agnya mo hosu serbane gana kane ke kitagar numero 1 nya agnya fananya ngegnya filla fike fayno nyakata nadunge nawase aken cigra khonno ada breke be ngari ndur khoton ta khode bra ngara ndur khoton ta khode bari o de mefira misal danga di andin chawa anda sigra fanangut wali ndan chawa anda sigra fanangutu ke ngati ke be gari sigra filla ma sigra sikanga agana kenta go kume fanake anandunge amma ha digambure ko amma ha keinde ko amma ha mana gamu bange ko anna yogoni mugo kharam mo ada kati safaya ustad ngar kati safaya nam kun taguma cuga bange akhurante nyani nanti telngonta ko nyangi idan ke ngati anna dungati allah gar sigira be nyanga takke aga nangari fillanya anna dunge ke bire ke bangara andro ko tonta ko ni ndabari amma khoga mefirana examen ko no composition ko no nga nanti ken hasida honya la mana hasida ko be ankenga khanunu mana ngamulla nanti hasida ko bononte kiyani kebe nanti kat fulana khairi be gama anandugutey kedo kenta bana idan kharam mo khoni o suga gal bane kiyano khonga wona ma hasida ke garin kambire araw nyana nawri abdul qadir alhamdulillah anani me nyana khirsenga nan qotay do misali nyata o suga gal bane no nduwori amisidenga kharalomo nga karang siri walla kanga kharalomo nga karang siri walla whatsapp kamma kharalomo ma khay siri keta na digamu abdul qadir kamma nga sufana nga yankandini nga bonondini anani kha fofo millo kenga ngar wari a kharalomo nyampungin kharalomo atarin kandana serebe ga terin kana ayampungi serebe gin terin kana ke kundu allah ganno tangay ke ani ayogunin kitta igana wori allah ganno kisi jamanga tel karabe mata jama khafun kundune parce que nindiga meke tonto nto suga khirenen katta allah huwa o suga faren qirindi mo nyakam o ga faren chunna nyakam mare me kharaga ne serbane koloti ya gantarin kana allah tiga kamma fi kente gobo yeke kundun tala ser suga allah da sigra kina nganga dangan kapalle mat kenno faremma ko banant annabi nyimmu nyimme alqaman kota yogo irini jama khore kenga dabaten yogo irini a jama makinye kenga yogo irini a jama makinye kenga yogo irini a jama makinye kenga yogo irini maser bano koloti ati yogo irini me annabi nyimmen qane kha anani sere sunta ken baten allah akbar idan namma marse ti jama geben dokeya jama geben tinke terin kana anmugu abada katiya to nan ko ngina abada katiya to sasa nagiri nga to burul lono nga jamu burul lono kentu wana kamma ma ken qaralle makam aywa yogoni ina jufta ngaqidam bange anchon non tappe bange anani kha fofo maro kenga danti astel fofo ga maro kenga agamnya agar goboy be wor kharalle munga sella gana nyimme angada digamu mugo anke ngaaxi khasun galla bane ke an ko khasun khirin kat sunnanya sella ngar digamu mugay iginya fimbiye mannen qawa at-tanasuh agani na men khudun qullahu khaye kharworde kubeni gatel radio nga tuwano fe kharworde kubeni gaddo whatsapp nga tuwano fe kharworde kubeni gaddo ke tuwano fe tayeb anda susunya tuambelin keta misal dangti yogoni itareki lennekia yogoni tareki lennekia an qosa logondi mi asaka ante kebe sugatel radio kebe kubeni gatel television nga kubeni ga minnen toko ono dinan qarang min keta bal nga kanni man nam magati almani beni ga kanne o kane mi saka jumanga tuwano fe kesul manne ayogo ay seren kitta terin kanda gantda khamareme ita kite tuwana nyogo agani tuwa hunkin misida yogoya remment dangati
an taxunu xarangen baranga serenter nanterinka atiyo toranta ma kota gari Allah dungen kamma soni gon kallenga duna suga kenterinka e Allah da nya kentuwana danga kha c'est la kinga gatinga ser gebe geme nya terinkana akharalle mangamu gobo maremme aremmelli walla a bonconge yogo kelli maremme kenga na taxu fare misidenga kore be ga fanane gil hadamare men Allah banana haqqantu idan kembre ono kilun to ko fini idan maghselen chufata nanti kharanga na nyagani matuwana nyagani makawanda na nyagani afungi jama idan at-tahasudu obe kharallomo khabe tuwano khasuga galbane noho korolla to bakkakeya bal annan kawa kharallomo melindine yananti khatin ko keya aywa Allah gar famu yabe kinai akat fin kempa ana kin soroku khanna maksoro ngurunde bakkay anga libuni benitu adangi mesaha anna Allah nyaga sagi anna killewut kate anna no khudun kullahu debar ada kiana fosire ka ando sere benda fese fonkara mannan telefon sako ga telefon kebe lenki an kat terin kanaba antel kati darsunga ba antel kati kundaba magadaga kati sondon tappe manya kati diga mum manya kati idan ke kundu ara wakhara lam mun kita yo ara jofene angam durhoto kiano gar ko fana ko sere mbegar Allah kitabem pamu na faran chunnam pamu nan kanu hasida ko ngabone be kinyananga idan anti biren ke kam manga dumina kam kiano gata alasmante yani nanti shaytan ti tel farilli ke hasida ko farilli ke tel lagaga tuwano nya nambire ken kam ma khadi ken taxawa idan on Allah to ke angana sere ngori atugu agampunga a whatsapp nga agampunga jama misale nyanta walla ay mission nga agampunga terinkana walla juman challenga mashallah soronga tengana aya siri kisu maremme annati dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha kenna Allah tahandindenya Allah kuyenyani agarnya adangaya kana mahallo an kati terinkana kat sondon tapemanya kat kundu idan kodo nasro ko wurunde bakkay fitan be gano nga kharsa kharal lomos nandaga wartuwano igan taw nan jofe kenga ido mena khan khadi ayagan at-tabaghud na mbara anka pallemma na me khoni khadi na nyekhume ke khadan tawa sakka kharal mo do men kha walla tuwano do men kha gangundano khirindano katta Allah dina on qawna meman sembende o kharallomo na mettimmandi o kharallomo tuwano na kittunkinime na sembun kofme ke yana khadi manga wala yogoniga amurnu na khanundi nanti annagir dimma anna daga amme kharangana walla me kharallema walla me tuwana anna daga kunyi ika manna daga kunyi idebe kinga sembe be kinne aga fanka be kinne na koy soro ko nanti katlo kati yume khala abane me khidi galle ke noxo ke khadi allo ga de berni antin ko bane su waseti kebe gi maxa aga mare me andanga ngana ta walla ngana ngati tuwana ke terinke me manga kharanga na ke terinke me aragi me khaswana siginda khaswana kalas bane misal dangdi walla khaswana diplôme bane niveau ni me hada me araw jimmi kitabe kamma kota armana kitano hanke me jimmi ken kitabe kamma araw tuwana yogo digame ngalla ado Allah ayendo fare ngadi sunga do me mana sire ngano siri anke make kitabe wala walla anke make digame wala oga ko mo xaral len charante yangana terenka dimma mare me mangar na fakita digamu ne xefe yigo nyaga na ngari xare ke be yimme angana terenka dimma mangar na fakita digamu idan sefe mari anga xi an kapallema alhamdulillah Allah da sigira nyadang xarangen noxo tuwa xun noxo onan daga me xanta ona me terinka asirenyan awa fankarono ya kubini go terinka xadi o xaralmo kubini ga xaterinka xa tuwano inati katini beni ko fongene ke golle janka iume khala masalan yogo giri ni misale nyakonta giri golle mi adagi yafara adagi metuwana khiri khanta
adagi me kharalle ma khanta igiri daga do me misidu nga walli udo kani nga yu khirsun kunyini kati ya naro kunyi alhamdulillah ke kundu walla khanta walla na daga kungani walla na daga jagil walla jawara kusu ma mudirni agabe nyan ma bakilimme ma debe ke men ho Dakar ko misala ngade giri an kunda nga na daga kunda an daga tuwana ki khanta te Allah sage tuwa ke be kakof man tengaye walla kharalle ma ke be an kapalle mangana na daga khanta ke kundu awa gidurono kharallo mo aw giduron tuwano nge tuwano ni kede berni do men hande yo ha afay bochteno ya ki an kharo dimma ke sasa nga walla dimman yogoni gatin conference ngana nyana conference ki ga ta nokumi mana masala ngana ki ga nyan nokumbe kharam mo na afana mana ina nyakara nga ya ke sunu manne gidu nyani kuduna koy khadi nanti ku soro beni sukko fo ngene golla ba kati gana ni masala nga yogoni khalle ahmed sokoy xenqane kati conference nga kati afinti ma xanti tawene khallo jurni ganti non koni nan daga massif ma français ni nga ko mo xome goboye yaxe kamma na koy nanti o sube ko fo ngene ke golle kharaga na yogarni o gaterinken on na fakita magaraga ba nanti tuwa ko njupe yande hari gatin kebe da tuwana ya akhi tuwa hunju penyani akhailen kat kitabu ko akhada akhailen kat tuwana khorondi gamunya sefe miro ko kharallamo ko je kamara sapada de kunata ahmed sisoko ustad wala tuwana la kharallamo nyani allah ganno dantanga gidan yakhada do o terinka nan dammanchu ado muslimen dammanchu sako sara allah ganna o sara gonne ma do muslime kesu idan ke kha asire nyan idan attabaqud ke kharallamo tuwano fubegla go de mono sonu ngalaga laben bakki o gante me khonno o gamme dangono kati kharaga na yanci gira nyaga ngurginta sigira kinka al agqim nyaqay bal anna dango anna asangalu anna gidure mo khon ko men o gadi ko nambogoti me khantandunga nambogoti me jurandunga nambogoti nandaga fay khana girdo me khana takhdo me ما شاء الله خنا آخرين قنتا خنا دك خرسون قنتا كيسو أو كويني نانت كاتشنا توانون دومينا إلا غنانيا مثال دي كوبيني سو فينغني فيه دونادوم بيني نيوغوني إيغا تلمي بانغا بيري نيوغو نتان والا إناتي كي جماني بريزدان أو تلي كي جماني بريزدان كوني أنوري بريزدان كوفو بريزدان بيدي مثلا والا khoda katana nyane ke anagiri anargi me khoda katana khanta ina masala dome ngan muko driblandi mo khoni beni gama kha tactique ni beni gama kha ani kinay khaw ku tuano ku kharallo mo misale dangadi allo khofo o yogoni nanti nangiri nandaga me kharanga na sagata wala nandangiri nandaga me kharalle masagata nandagi metuwa na sagata ke kunde allo ayogo ye on osuni menyul conférence ko rek tamit tandang ha banan kantanduku yo kenga de fwani agal loxo aha tuwano de kende ndabari gelle yogoni khallenga duna ganni kharalo mon khade kende bari gelle duna ganni idan o khanan khoto ona kurumba hondi ona sembendi odo mena khangaya kharsam khodo kholo idan kharalo mo kharangano ona allah to bakka na me khoni anya bandu mu kati jakkini namma akhoni idan aga sigira be kamma allah ndi nyaada takke nglaga ngitten kappa ma khay nokumbe ngitten kappa ma khayno kal misal danga di émission ko fay sasa yogo gana taw ga émission de bern anken qarangana manken tuwana anna du to annan qrinda annan qannen ka fa khanneke aga masala nge kebe kamma aga masala nyime kebe kamma aga temu kebe kamma na fanka tallankine ko foken ho ke ngay fosiron siri ay fosirono wayr misal dangale yogo gana ni tarinkane la alla an ahmad sisoko tarinkana agar kebe ko est ce que asahante nyan walla kenda nga sahante nyimme an kha annam go fankante sembente kha gana yogo mugo agoro ngan mu ka sekhunte nga kamanga aga kamamula anati ahmad sisoko gar kebe ko radio kede ka ta fagoro agar kenya sembendi idal fike janka kundu yan alori
dimma wacangum walla khari exemple ngar misale kebe kota khoda kata na invité khara empi makaya wala khar sugana be gana invité platonico ya telenga an wala kapalo mun chuga khirini ni iga khirini ni iga félicité ne iga tare ni yo kha okulenki kapalle magana ta émission nga yogoni gemti hande khar war dono subhanallah mannen qawa indi annan qannen ka fa khanne ke na me sembendi khogar misale ke kin conférence ke mo khombe e kin ka khadi maharag banta collègue ne kati abi mana ndemu anga to yogoni kenya no na nda ndemu na to wax ki bi gir khayitume kharal le wax ki bi gir khayitume fi ke de bert kenya khalsi en kamando allah na kha bondo kati andemu ta kati kenga ta ko sun khilia bo kati ndamu demu nta ken qilli ke kun dala kula ken kanyan ho mitine tamyiz fatam pancinde fatam panci ma fatam panci ro kharal le ma do kharal ma to wana na hanga akhirt allah aga temu kebe kamma aga masala kebe kamma anna khotonen kenya kamma ko do ko foke allah dungen kamma digame kenaro wayri yogona sakkati walla ane khontanga kati aga nan kanne mu khasugu gum khambane ke fi bane ke kamma idan kenga gati anara gananti janka fike igenya simman kati ando ko kunnunta janka asembeten khake kha dal lo kharanga non do mena gumanga na nyinkam maitina kharwar dono gumanga na nyakam matina kharwar dono idan ke ay bal khare dimmane ngani ni khare exemple nga gol nyanki tubel parce que taguman chunyani ga nyangin anga yogo nyen sasa kharanga na tuwa bokke ma whatsapp nga dilinke suntinyana kha yogo ye kinga na yankanita anna keme commentaire wala kama anani kha fi kento do sere ke jati mbatte malame kenyan maga daga do sere jati nyabatte ay daga do agar kebe quoi kene gati kun sahiba mabda'in nya sere be principe nyaga maga nya sere be ankinga jongini soro nyakam soro ndi doroko ay kat fulane gana tuwa hunko laga mamana laga félicitene killegi magtumu gosu na mama na félicité na tare ndi nin kanne ka fa xanne xaw yogoni anga na xartuwa xu sahante ke yang kande de maxane enti ñana yogoni xalle xar kat fulane gana gira gari fo yang kande kununta jakkindun na ko ngi asuy ko ngi yogo ya gana ta xoro sasa yogo na khirindi xa yogo ya gana ta xoro anti khirindi aha manen gana nyanga do tox ke abatte nanti ndo kat fulane suwa galle neke gana nyere nakhirindi kat ha gana yere atangi mak nakhirindi kharagam ya dimman chuqa dimma do dimma ken kan nakhirindi idan breke be kata sel lagana sukko fongeni kharallom o sukko fongeni kharangano kawandano galleno ko ngana kapalle mamugu aga fukam an kan nen ka fama kha anna sembendi ken giduro nay ko ha gana mugu khade anga fukam nan chembendi kha breke be ganani gumanga kat kamma digamente iga kat lukhlana digamente akane kha fikendo dina ke abaten mat sere ke jati nyimade fikendo dina ke abaten allah dina idan kharam mo khoni kharal lommo kawandano on allah to bakka ke jikku agani me khonnahu walla nambaran kapallema taguman chunyani kharando kat nan daga na meñi barabane wala nan ta ko conférence nan tan nan tenenke ay o yogo non jongini man kamata ndokati an demu ando kat demu anda mo demu iganat conférence nga kat fulane ma xamare manglaga tewe to wax ke khaswa ko fonni la'alla namana kita adiga mun no nga xarsef mo diga mu yogoni la'alla imanyam ma xasoni kan kan nga nimugo ke fini nafanitani ke sulay nyangini idan hada me alla gade nema be nyanda na ame nyanka palle mandanga khasuko fongo galle bane no khana me safa khana me yida khana me dema fisikandi at-tanafur on Allah to bakhadi nangurume wala nanguru bakme aya fay ke mo khon ke be do gara ko imma nasru nguru do bakki wala kenyi maga wurno bakki ngana licence kita kenga bagnya bo natin kent kat tarin kana ya akhi anga sere ngalla bag nga maxayme ana tuwa ko yogo kita sere maha aga seya wala ga sepe maga se araw ñan yogo ni yi wa class xoro nga khara non yogo ni yi matière ni yogo ni yi yi xoto ñani maha yogo yesa tanga na calculin kine anga na mathématique kine andro so ni ngon kala nga ki yemu mangolle anti mala sutu kenga
mais anna lemna lamane yogoni sasa fay ke C1 nya wala CI wala CM2 nga mathématique machallah calcul nga machallah Allah sigira kine siri angem pay misada ne wallinge fay misada inat kat fulan docteur anyi miani kha am fore matinga ke suyi idan kembere kita sere mahna khu sere saka Allah gar tuwa khunya sere beda agar andangi de met diplôme nyimme ke mu refet nanti anyan fosutu nan kota kenga ayi fosutu anange ken Allah bana kolotia idan at-tanafur ken takhawa kharal lo mondo menaha saka kharangano na ant khawa kharal lo mondo menaha saka kharangano agani nangurum bakmeya nta dungena tewene carte conférence ant dungen tewene carte conférence o khasu khirini katta Allah kitabe ke kat farin chunnakiya farin ngol nyankiten kamma idan kembire o ke ta khumana kamma gananya goya nta kat terinkana akaseti geneba akawande geneba nta terinkana la bal aterinka la'alla an uslubu kitamaha an safmuhu kitamaha man na kiyme maremme nafa khorenga khumene khumena ngana ni kawande de ber kun qotu gana randiga men khonga an nakati ko nganchoni angani ne lenka o fogobo ngai ya ay français ndun konu o gana ni masalan kata osoro asumara be wala ke khasum français qara khotu yogoni yey on yar bin ko ngwa ona dangi kebe nam Allah kitabe ke angana ya kharanga torante ken qara arbin qanne farenga di suy qara arbin qanne khammare me kinga dangi anyi da foge bene angana arabe ke gobondi anta wure ko nga anta feserni kebe gam arabe kharan famun kammo idan anga sefen kat majorité be kat jamabe inta khanne ke mu kanga khanne ke be ko ngidanga kenga diga me kent nafa kinni idan ke an angar khotte su ko arabe khanne da durkhoto anna feseri mangar ko français durkhoto anna feseri soni kan qallabante angala danga dude mat tuwano nga inshallah tabal idan ke khada yande mana gana nyanga tuwano terinkana anga kharanga non terinkana ko ngi mo anga nyine khanya gado gaja gado hayre do gidimaha khottu ngai bakme wuretima o ko wati onati Kenya arke tallanya ken mane aro ar Kenya talla o ku banganga nati ka tidi Kenya talla arke tallande beri intibana ka daggin ma hanko mbay tarinka ikunne ko ngakamo ka tidi ke tallande beri ikunne ke nyaari tini nanti ara debere talla akho ko banganga na tar debere talla huwa bimana fa'ala hadha lillah ikun qabanga mana khoton dinde nyani o kutinya ada ke tallande beri mana khoton de ar debere moxsiri wallahu ta'ala idan kharam mo khoni kharangano kharallommo o suga galla bane ke an honga ku jikuni ona dukisiya ona dulaban bakiya agani at-tanafur magasere wurund bakka serenga khwaga dangi mo xome nanta funga jama afunga terinkana ma kharallommo ngurund bakkay ko rebe ga fanane yampunga korenga dakhani beni ga ma yampunga kendime emission beni ga ma kundime walla soronga ko ko fonno ko mo gombe kesu mareme manantike ya afay aga golle ke be kamma Allah dina nyani Allah kitabe nyani farin chunna nyani arna fakin soronga anyame ankite ka fama khaya ankite ka fama ala al aqall qolote ona sigino inshallah at-tadabur no falle ko yime on Allah to bakenka kusu itin to nyal meymana ninga kesu yogoni nati mande ndo kinyai li'illiyati ikhtilafi majalatina wal wasail khonanti oga dundu beni ibogo man to nyane meya ko misale be ngel ko fanake ya anna yogoni wari nat katini kun whatsapp ke bana kamata inat whatsapp tuwano nyana ko ngai yo meta nodo kharangana tuwano ngaskhide nat kharangana nyana kati mete sefen no andang tan khana chafede la kharangana tuwana kharallemma bi ma'na al kalima to khotem mananga nodo kenya idan agasron karangun whatsapp ke kamma yo kenya ni lenki misala Allah nyita hono misidenga anna darsu kini habire ke be ke dalla gar ku yokurti serebe ga bamako serebe ga amerique serebe ga france masalan angamuko antamuko
radio ke fay sa misadang de serebe ga WhatsApp karanga serebe ga America gana ko muku idan ogana kungol nyang onam mahari sorobe ni alhamdulillah Allah gari dema ko foningi maka WhatsApp ke kamma ga kharangun kinni kharangu beni Allah dina nyani Allah kitabe na faranchu na nyani onam maka soro ngurunde bakke nan katini ni WhatsApp tuwano nya no kharal lo monya met kibe agar duro sefe nanta WhatsApp nya khar sef no ko kita yogoni khalle wayri safan den tay angatu ke yani gatu WhatsApp nga yogoni tarit kharam belinya yo ke digame ala kulli hal digame yan gada ngada mana France alan safan anglais atra nenen ke ngim maxay ankite yogoni xal ankite tigi xarsan kamma hanna bunan ko tandaga yo ankilu toxdu de se fe su anga bagani al qaman ko tangal lanan cigini nan trinina idan ankilu toxo idan yogonata katinini WhatsApp tuwano nya wasail at-tawasul al-ijtima'i yogoni nata katinin Facebook tuwano nya yogoni nata katini radio tuwano nyaniya yogoni nata katini television nyani yogo khanat kati on ta khanne muku on mu katabara arke kitabe de bari arke kitabe de bari bimana kusukun sasa agar kebe khay anda agar kebe no won ada gadan khay kebe da idan kumma sigi oga wurno meya oga me hasida hono bo kati ater radio nya radio tuwana nyane khar wara agar kan kitabe de bari yogoni ne kiya ko wala kati khagati arke kitabe okum de masaf khanne muku noku ki khafe wala kati khan WhatsApp ki akamata wala khan Facebook ki akamata wala WhatsApp tuwano nyane ki khafe aganani bi maana al kalima tuwa hunken nyagane daga kinni ya akhi groupe ni lenki jamani ye lenki mare me kungar na fa be de bari ko fonin no honga kani kun honga sadaka ignya sababu sadaka be bugu ignya sababu gede be jabi ignya sababu miside be sigi walli gedi takkan ka miside sigi ndebe agebe nyan ignya sababu wotunte be jare igedi takkan ka wotunte be jarandenga agebe nyani asababu ngiri minna WhatsApp kyan gango ngana ro sasa keima amri keima do ke andamugo ana igodon pile bagandi ani wujune bagandi ani ko mon karge bagandi WhatsApp ke sababu nyan misal dang sababu nyan idan kembre keta ono kitunkine meya ona mesembendi kaga feti oga me gajana yogoni khalle oga kumun joxono mekane farane ko ngodanga oda kutiye wuta hadise ken ho agati umutono to ata golli sersu Allah dan kay foada Allahu akbar idan sakal lagara anga khin kaya gol sirendanga mare me ankiti ka fama kenga idan yogoye Allah safen no wonda ada yogoye Allah safan ada yogoye Allah di filsu no wonda ada ngay ay safandini ay khutba ni ndeberni ay conférence ni ndeberni ay safanin khada kitabun talifini yogo khaye Allah safen nyano wonda adanga angana ta digamu aranti mo hokon kha safande masha Allah ngana taranti mo bi mana imma nenen kara siti yalla nyane kamare magani kitaben de barangana kitaben ngorangana khara to khunyani yo khaya Allah de manani ko fil sukinan yogo ya Allah dan taqillo daga sefera jonya ya ananya to khun ken kamata yogo ya Allah dan taqillo daga television nya yogo ya Allah dan taqillo an tubaninya yo kharsa kesa ananya khun kamata yogo khay miside nya nanga ta khun la khasara do futuro ananya to idan magati katini beni gantir radio nga tuwano fe katini beni gantir radio nga tuwano fe la ananya to khon ken kamata idan akhini nodon kullahu nyani kharso ga bito beni noko waydu ku jikku ido finko ku identitel dome ido ku kota khoro identitel dome walla nyaga subhanahu wa ta'ala Allah ganna diga meke fosire mugundo ya tu gollen karanga kedo khasuko mantenga saka kebe ger ko Allah ganna nafalle nan ko tanken begin terin kana khana na nafare anqada nani ngosuda ngay baraje Allah ganna osara nango ni tugo da ngay khiri tugadi na nyampo di maha no di takanya aljanna ya tallay masiru ada ne ma khorenga o diba ko Allah gani marande no wondo okitunga o suga Allah tallay masiru nga ado o hodunko nga Allah ganno susunya o gatongon mekitunga Allah dina ken hon idan akhini ono kota khoronya il faut songonta ho gebe nyani khadmu ko ngi gebe ya or kertiya kuda nanya simmande odanga oga ko kota khorono honga maremme agona fana mo khombe kenni ya sonde mun nalabe nenu nalabe
idan oy sik khadanga yere Allah ganin kedo khasudema oya trinkanan ci sumamana onat khadanga khana wasilatun inshallah wakati ni fille falle ogi le kat khay khadi sunku khore nga khatinga mekhen tamunga yo kha sado kenga khado al ustad Muhammad Jibril Sakho Allah gana munyan dome Allah gana killun na wondi aganari khada khay baqinta nanya dome selle lo juru gana banta kunga kembere khanno be ni go ma khayere ina fos khay odanga Allah gana na faro sudanga digamuku ni baraji ngo sudanga ya jida fem sababun dana o ya sumamana jida fem golnyanga no ya sumamana atrinkana o ya sumamana ma falle kubeni go danga Facebook kamay go trinkana o ya ngo gida papa lasana tanjigora o ya sumamana do kubeni dangi sado oga jofene ken ko ya ado kubeni garni khanne ke mugu o ya sumamana o ya sunna warni Allah ganna jomundo khairi jidi osuda khado akhinyani dome Abdurrahman Faba Ahmad ibn Ibrahim Sissoko kharsa sorobeni khasuko fongene fi badanya khasuna tangi dome e bane ma khane khubane itasappin qorom piliani inam barkhat mayya kha inta dakhamuntme Allah ganna onya khairinto Allah ganna nya jomu dunkonu Allah ganna stranji do odanga oy kharanga nan cukunini oy kharalle man cukunini oy kharam mo khen cukunini kha nat logo yanga oy muslimen ci su kunini imagati ket kharanga non bana fonno kunindenga idan oy muslimen ci kunini anni igo anni ya khare anna fonnan kay anna khirse yampim maha nyampam maha Allah ganna yampo suma ya na bana ke koy jomdo khairi oga sahanga ogo dinan kamma gollu nganya gol raganto makhlato marame gollu jokini dida fm kamma 105.3 ni ustad Muhammad Jibril Sakho Allah dunge kamma khaday nyan dome o kunat khada ngoy waxtani filli insha Allah mo gille kat barakiya khintam mo insha Allah gan 22h sunko khore ngati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na